कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। एक खुदकुश धमाके से सिर्फ 2 दिन कबल यहाँ बच्चों की शरारतें रौनक अफरोज होती थीं। उनकी हंसी दूर दूर तक सुनाई देती थी। कच्चे से घर का ये आंगन अब सोगवार और सूना हो गया है। फूल जैसे मासूम बच्चे दोस्ती के मफहूम से तो आशना होते हैं, मगर लफ्ज़ दुश्मनी से ना वाकिफ। ये नन्हे फरिश्ते हर मुस्कुराते चेहरे को अपना हमदर्द और गमखार समझते हैं। उनको क्या पता बाज़ चेहरे नकाबज़दा होते हैं। उस मुस्कुराहट के पीछे किसी सफ़ाक और बेरहम दरिंदे का चेहरा भी हो सकता है। मुझे बहुत दुख पहुंचा उसके शहीद होने पर। हमको प्यारे थे और जब स्कूल को जाते तो हमसे पैसे भी लेते और कुछ खरीदेंगे और उसको खा लेंगे। जब वो स्कूल से छुट्टी हुई तो दोनों अपने घर को आते और यहाँ पर माँ से रोटी मांगते कि हम भूखे हैं। उनका बाप जब घर आया तो छोटे बच्चों को कहा कि जाओ बच्चों, नमाज का वक्त हो गया है, मदरसे जाओ, अपना सबक भी याद करो। वो दोनों खाना खा रहे थे। घर से जाने से पहले बाप से कहा, बाबा हमें 2-2 रुपए दे दो। बाप ने पैसे दे दिए। उनका बड़ा भाई हजरत बिलाल एक तरफ खड़ा था, छोटा भाई मंजूर उनसे पहले चला गया। उन सब के जाने के बाद मैंने हजरत बिलाल से कहा कि मैं अपने हाथ धोकर कुरान मजीद पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोग शोर बहुत मचाते हो और तुम्हारी मौजूदगी में घर का कोई भी काम नहीं होता। बाप ने आकर कहा, अब तक तुम दोनों छोटे यही हो। ये सुनकर दोनों बाहर निकल गए। वो दोनों मुझसे 50-60 कदम आगे थे। उन दोनों ने आइसक्रीम खरीदी और खाने लगे। मैंने उनको डांटा और कहा, फौरन दोनों मस्जिद में जाओ और अपना सबक याद करो। उन दोनों के हाथों में सिपारे भी थे। वो दोनों मस्जिद के करीब चले गए। मैं उनके पीछे ही था कि अचानक धमाका हो गया, और धमाका मेरी नजरों के सामने ही हुआ। जब धुएं के बादल छट गए तो मैंने देखा कि मेरा एक भाई करीबी नाले में ही गिरा हुआ था और दूसरे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कुरान करीम ने तो ये बयान किया है ना, तावानु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान। ये कुरान करीम ने उसूल दिया है कि लोगों, जब भी तुमने तावन करना है तो गौर करना है, तुमने नेकी पर करना है। कुरान करीम में यहाँ तक अल्फाज हैं, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। अच्छे लोगों को हदायत हैं कि जालिमों की संगत में ना आ जाना, वरना जहन्नम में दाखिल हो जाओगे। यानी ये कुरान हक़ाइक़ बयान करता है कि तुम देखो कि तुम्हारे अमल की वजह से, मसलन देखो मुल्क में परेशानी बनी है, मुल्क में अगर कोई ख़ानदान तबाह होता है, नस्लें बर्बाद होती हैं, लोग माजूर होते हैं, तो इन सब का बोझ उस खुदकुशी करने वाले पर भी और उसको जो तैयार करने वाले या उसके जितने मुआविनीन हैं, वो तमाम के तमाम गुनहगार हैं। वो तमाम के तमाम उसकी गिरफ्त में आएंगे। और इससे बड़ी लानत क्या होगी कि ऐसे लोग हुजूर सलाम की शफाअत से महरूम हो जाएंगे। 9 साला एहसानुल्लाह और 10 साला सुभानुल्लाह से पता पूछने वाला एक शख्स उनके लिए मौत का पैगाम लाया था। कोई नहीं जानता था ये फूल खिलने से पहले मुरझा जाएंगे। फूल तो 2 दिन बहारे जांफिशा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उनके वालिद ने कहा, जब ये रास्ते में थे तो मैंने एक कार देखी जिसमें एक सफेद कपड़े वाला आदमी सवार था। उसने मोटर कार का दरवाजा खोला और बच्चों से कहा, थाना या मस्जिद कहाँ है? जो बड़ा था उसने कहा, थोड़ी दूर जाके मस्जिद का गेट आ जाएगा। बच्चों को डर भी था कि वो कहीं कोई चोर ना हो। बच्चों को उठाने वाला, दोनों बच्चे आपस में बातें करने लगे कि अब क्या करें। इतने में एक रिक्शे वाला आया। उस रिक्शे में एक औरत 2 बच्चों के साथ बैठी थी। मोटर वाले ने उस रिक्शे वाले से भी पता पूछा और गाड़ी 3 मरतबा आगे पीछे की। जब तेजी में जाकर मोटर दीवार से टकराई तो धमाका हो गया। उस आदमी के भी चीथड़े उड़ गए।
جب بم بلاسٹ ہوا تو میرے بچے 50 قدم دور جا کر گرے۔ میں قرآن شریف پڑھنے میں مشغول تھی۔ مجھے لگا کہ آسمان سے یکایک آگ کے شعلے لپکے اور میرا دل دھڑکا کہ کچھ ہوا ہے۔ جب میں صحن میں لگے بچوں کے اس جھولے تک پہنچی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان جل رہا تھا۔ جو شہید ہوئے، ایک 10 سال عمر سبحان اللہ کی، اور احسان اللہ جو اس کے چھوٹے بھائی تھے 9 سال تھے۔ ان کے والد مولوی گل حبیب بیمار تھے۔ انہوں نے کہا خاموشی سے بس دیکھتی رہو، اللہ خیر کرے گا۔ تھانے میں بم دھماکہ ہوا تو میرے بچے بھی اس میں شہید ہو گئے۔ میں نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا تو مولانا حبیب بھی پریشان تھے۔ ہر طرف قیامت کا منظر تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے سر سے چادر ڈھلک چکی ہے۔ میں نے چادر سر پہ لی اور بھاگ کر سڑک پر آ گئی۔ میرا بڑا بیٹا حضرت بلال میرے پیروں میں گر گیا، مجھے آگے جانے سے منع کرنے لگا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے اپنے 2 چھوٹے معصوم فرشتے جیسے بچوں کا خیال تھا۔ جب میں تھانے پہنچی تو وہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ پولیس والے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وائرلیس پکڑے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا تمہارے بیٹے مر گئے۔ بیٹے مر گئے؟ میں بھاگ کر گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے باہر نکالو، اس دھوئیں میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا ان کو پانی پلاؤ۔ میں دیوانہ وار اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اسکول کو جاتے تو ہم سے سبحان اللہ بھی پیسے مانگتے اور احسان اللہ بھی مانگتے۔ جو ایک بڑا 10 سال کا تھا اور چھوٹے اس کے بھائی 9 سال کے تھے، تو ہم نے اس کو پیسے دیے اور اپنے لیے تعلیم کے لیے کاپیاں اور پینے لکھنے کے لیے خرید۔ بہت اچھی پیارے بچے ہیں دونوں۔ ہمارا سارے مالک کا دل خفا ہے اس کا پیچھے۔ اسکول جان دیے، وہ سبق پر جائیں گے ادھر مدرسے، پھر واپس آئیں گے تو ادھر بھی کھلونے ملونے کی دیے وہ بال مال، تو پھر جان دیے تو وہ بھی اکٹھی جان دیے، اکٹھی جان دیے تو اکٹھی باندھ دیے۔ ہاں بہت پیارا بچے ہیں دونوں۔ ماں باپ بہت خفا ہے اس کے پیچھے، سارا مالک خفا ہے، مالا بہت خفا ہے اس کے پیچھے۔ لڑائی بھی کرتی ہے تو پھر پیار بھی کرتی ہے، اور میرے بچے کے ساتھ ان کے لیے سارا دنیا خفا ہے، صرف ماں باپ نہیں خفا ہے، سارا دنیا خفا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ظلم ہو، بہت سخت۔ ہمارا جو یہاں کا مولوی صاحب ہے تقریباً 30 35 40 سال سے تقریباً ادھر رہ رہا ہے، اور اس کے جو 2 بچے مسجد کے اندر تھے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے وہ دونوں بچے وہ بالکل جلس گئے۔ ایک کے تو وہ تقریباً پاؤں اور ہاتھ جو تھے وہ سبھی کچھ چلے گئے، آنکھیں بھی اس کی نہیں تھی۔ تو ہم بہت اداس تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اسی دن 2 تاریخ کا واقعہ ہے، اور صبح سے ہمارے آفیسر نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی کل رات جو واقعہ ہوا ہے ایبٹ آباد میں، تو اس کا ریئیکشن کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ ہائی الرٹ ضرور تھے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں 2 بچے بھی جمع ہوں گے، تو اچھا تو نہیں ہوا ہے جی، اچھا نہیں ہوا۔ دہشت گردی کی ہر کارروائی مذہب اور انسانیت سے عاری ہوتی ہے۔ دہشت گرد، درد، غم اور اولاد کا دفنایا جانا کسے کہتے ہیں کچھ نہیں جان سکتے۔ درد اور تکلیف اور احساس سے عاری سفاک درندے کیا جانے کہ انسان اور انسانیت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک عام سی خبر تھی کہ ضلع چارسدہ کے علاقے عمرزئی تھانے پر خودکش کار بم حملے میں ناظرہ قرآن کے 2 کمسن طلبہ 9 سالہ احسان اللہ اور 10 سالہ سبحان اللہ جاں بحق ہو گئے۔ تھانے کی مسجد شہید ہو گئی اور متاثرہ مسجد کا ضعیف العمر پیش امام مولوی گل حبیب اب تک بے خبر ہے کہ آخر دہشت گردوں نے اس کے 2 معصوم بچوں کو کس جرم کی سزا دی۔ جو کام وہ کرتے ہیں وہ مناسب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اور یہ لوگ کرتے ہیں اس کو قرآن ظلم کہتے ہیں۔ آمن قتل مسلمن فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا ابدا۔
ने नाहक मुसलमान को कत्ल किया तो उसके लिए कुरान ये कहता है कि उसके लिए हमेशा जहन्नम होगा। मदरसे में कुरान मजीद के औराक हवा में तैर रहे थे। लोगों ने कहा सुभानुल्लाह और एहसानुल्लाह दोनों मर गए। मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती पढ़ती भागती रही। जब हादसा हुआ तो मैं नंगे सर ही निकली थी। मेरा बड़ा बेटा हजरत बिलाल मेरे कदमों में गिर पड़ा तो मैं और परेशान हो गई। मैंने कहा दो छोटे किधर हैं? उसने कहा माँ वो धमाके में मर गए। फिर हजरत बिलाल बेहोशी के आलम में घर लाया गया। उसने धमाका होते अपनी आंखों से देखा था। महल्ले वाले जमा थे, वो हजरत बिलाल को पानी पिला रहे थे मगर वो बेहोश हो गया। वो दोनों हर वक्त मेरी आंखों के सामने होते हैं, एक लम्हा भी आंखों से ओझल नहीं होते। सिर्फ चेहरे देखे वो ताबूत में मैंने, तो मैं भी बहुत परेशान था, क्या करता। और लोग भी बहुत जमा थे। तो वो फिर 6:30 बजे उनका जनाजा हुआ और रिश्तेदार भी आए थे। ये कुरान करीम की आयत है, मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन फ़कान्नमा क़तल अन्नास। फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया ना, गोया समझे उसने पूरी इंसानी, वमन अहयाहा, और जिसने एक को ज़िंदगी दी फ़कान्नमा अहयन्नास जमिया, उसने तमाम पे रहा। अब एक ख़ानदान का एक बाज़ औक़ात तो ऐसे हम पढ़ते हैं कि अकलौता होता है बेचारा वो, यानी उनका और कोई सहारा नहीं होता बज़ाहिर। तो हम लोग अपने कब्र में कितना बोझ उठा रहे हैं, क्या उन तमाम वरसा, बल्कि उस एक इंसान के वरसा मैं कहता हूँ पूरी इंसानियत है। और बेचारे वो जो मुतासरा ख़ानदान है, ख़ास तौर पर उसकी माँ है, बेटी है, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा? मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा याद आए। जब मैंने इनको कहा जाओ वहाँ सुजुकी अल्टो मोटर आ गया, वो इधर इस ताने को ठुकराया।